Nan yung aking anakis guys, napaka ako ang videographer for today. Ayan o, napakakulit, nagsayaw-sayaw pa. So medyo madami. Oh, it's still a lot. Still a lot. O, tingnan nyo sa loob. Para, oh, daghan pa. More than ano siya, mga 5 kilos. Ayan, ayan. Dami oh. Wow. So ayan, palanggana. Atot. Palanggana yan. Stay. So, palanggana yan guys, na small, no, maliit. Yes, ma'am. Medyo madami pa ha. Wow! Pumalo. So, si tata talaga is perfect kasi yung height, matangkad. Pag ako guys, kailangan ko yun. Yung ano, hagdanan. So, ito yung pinaka the best namin na prutas din. Source of